I don't care what anybody says. My arms are huge and I don't like them. Look at the difference between this arm and look at the difference between this arm. Look at how skinny and compressed. And do you guys see this jiggle compared to this jiggle? Yeah, I'm not gonna go cosmetically, liposuction my arms. No, I'm not gonna waste my money on that. But what I am gonna do is I'm gonna wear my shapewear as much as I want. These long sleeve shapewear tops literally suction up your arms. Do you see the difference? And do you see the jiggle difference? This part right here for your chest area, it expands so much. So if you have like a bigger chest, then it's going to fit in here. It compresses the crap out of your waist. It's a bodysuit with buttons, girl. Get it. 220 likod mga che ha. So bilisan nyo na mag-tap-tap. Ayan. Ay, oh, ang ganda nito. Okay, yan. Perfect. 220 likod. Go na tap-tap. Okay, perfect. Ano daw? Same price lang ba yung manikin, ma? Yung mga nasa manikin, iba-iba din prices natin dyan. Sis LM eh. Sis Slim, sorry. Sino po? Penny. Ayan ate, sa kanya yan. Okay, next natin. Mamaya na 220. 220 tayo likod. Either blue or yung green. Kayo bahala. 220 likod. Okay, next natin ha. Size medium. Medium mga sisi. Size medium, ayan. Tapos ito yung kanyang bottom pa short. Okay, size medium mga sis. Size medium tayo mga sisi balls ka 150. Code ako 2. Medium 150, code ako 2 ha. Code 2, code ako 2. Medium. Okay, next. It is size high waist mga che. Etes, wait lang. Large. Large mga sisi ko, oh. Ito si bottom. And then, ito yung kanyang top. Padded ha. Padded mga sisi, tali-tali sa leeg, tali sa likod. Size large mga sisi, 99. Code ako ng 2. 2 ang code. Code 2 size large. Code 2 ha. 2 ang code. Code ako 2. 220 sa likod. Next. It is size, anong size na to? Medium. Medium mga sisi. Size medium, padded under wired. Adjustable ang strap tali sa likod. Size medium. Not sure ako sisi. Tapos ito si bottom. Ayan, ganitis ang atake niya. Ganda nito. Medium mga sisi balls ko. Paano to? Army green, ganon. Ganda ng kulay. Okay, 169. Capsi ha. Code ako dito green. Green ang code. Next natin, extra small. Ganda, che. Tapos ito yung kanyang top. Padded mga sisi ha. Padded. Tali sa leeg, tali sa likod, extra small. Self-tie, extra small tayo mga sis. 249. 249 extra small. Code ako dito ng 10. 10 ang code. 10 ang code. 10 ang code. Okay, next. Clarias, yours na si 10.
Clarias, yours na. Ay, pwede sa small. Yes, easy. Pwede. Self-tie to, CZ balls ko. So, kung small ka, pwede sa'yo. No problem. Ayan. SSD CC balls ko, Clarice. 249. Thank you. Add to cart ng mga CZ ha, para later to check out na lang. Okay. Next natin. Extra small, sige. Line up pa ako. Okay, next. Next natin it is medium mga C bells. Medium mga C is medium high waist ha. Ito si bottom and then this is the top. Padded mga CC bells ko. Padded, adjustable si strap, tali sa likod. Okay. Padded mga CC bells ko. Size, tama ba? Size medium, baliktad pala. Ayan. Size medium mga CC bells ko. Size medium ha. Medium 150. Code ako dito ng 10. Medium 150, code 10. Code 10, code 10, medium. Code ako 10, medium. Okay, next. Size is small. Ganito ni small mga chio, size is small. And then ito yung kanyang top. Padded ha, adjustable ang strap, lock likod mga CZ. Adjustable si strap, lock likod. Size is small mga CC balls ko. Okay, 249. Small rare sung, 249. Code ako ng shell. Code ako ng shell. Code ako ng shell. Shell ang code. Okay, next. Small. Size is small. Padded mga CZ ha, size is small. Tapos ito yung bottom. High waist, tagupuson mga che. Small, 129, code ako 11. Small, 129, code 11. 11 ang code. Ma-size ng kini sa taas. Medium, eto. Eto, nasa taas. Eto, size medium yan, CZ. Okay, tap-tap na tayo sa taas mga CC balls ko ha. Tap-tap. Location natin is Metro Manila, Muntinlupa City. 220 sa taas mga CZ. Kaya mag-start na ng